رسول الله والمهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدنا المهاجرين محمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعدوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي الحداد وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم وصل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام آمنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام إنا 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 على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا قوي ويا متين بشر الظالمين يا قوي ويا متين بشر الظالمين يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين أشرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين أشرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين أشرف الله شر المؤذين يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن رسول الله أجمعين علينا وعلينا وعلينا وبعد إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي وعلى رسول المبرور من الله يولي درجة بالجنة ويعود علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح السادة الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ورسولهم وفرائهم أن الله يولد رجال بالجنة ويعود علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى رسول الرتيب كل إنشاء وكلمات والبلاد الحبيب عبد الله من إلى الحداد رسوله وبرهان الله يولد درجات بالجنة ويعيد علينا من بركات أسرار أنوار مولومهم نفاد من الدين والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة أن الله يصلح أمر المسلمين ويزل غيظهم ويزل أمثالهم يفرس أسعارهم يشيع مرادهم ويصل قداتهم مولاتهم إن ربي تنمى ظالمين وبطن ويصل شأن كل ظاهر وباطن وجد وحجة المسافرين أن الله يردهم إلى أوطان من سلم غنم والدين الله يغفر لهم يرمي على درجات بالجنة ويمد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء كما اثنيت على نفسك اللهم بحق الفاتحه وسبع المثاني ان تفعلنا بكل خير وان تؤمننا معاملتك على اهل الخير وان تجعلنا من اهل الخير وان تغفرنا اولادنا واموالنا واهلنا كل شيء اوصيتنا من كل فتنه ومهنه وبؤس وضائر انك على كل خير ومغفر كل خير متبدل لكل خير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تترك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا ارزقنا. يا عالم السر منا لا تترك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا ارزقنا. يا عالم السر منا لا تترك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا ارزقنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل قلت بنا بما نزل انك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا بما نزل انك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا بما نزل انك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما والو. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما والو. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما والو. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا مساكنا في الدين معروف والعافية. وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان. وبجاه سيدي ولدي أدنان جميعا لكل نفس صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحلس الأبي الإسلامي وإلى روح الموسى الجيلاني وإلى روح شيخنا مربي روحنا محمد الزيني بن عبد الجميع خصوصا مددنا مددهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yutubu abadal abidin wa rahmat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. قال المصنف ومؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib wa ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak terhadap kita semua. Selawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Tak lupa sambil berniat i'tikaf pada ini masjid, nawaitu ana a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang ijtihadul ulama fi thalabil ilm. Kesungguhan orang-orang yang terdahulu pada mencari ilmu. Artinya orang kalau ingin mendapatkan ilmu itu mesti ada kesungguhan kemarin. Nah, diceritakan ja'a rajulun minal Jawad ila ribati sayyibun li talibil ilmi indal Habib Ali al-Habsyi lakinnahu kaslan. Dahulu ada seseorang yang datang dari Pulau Jawa belajar ilmu ke Yaman, ke Darul Mustafa atau di daerah Sewun. Dulu kan orang kalau mencari ilmu itu jauh-jauh. Artinya supaya kesungguhan itu tadi ada. Kalau menuntut ilmu sampai ke Darul Mustafa, sampai ke Hadramaut itu kan ada tanggung-tanggung. Kemana? Ke Madinah. Kemana? Ke Mesir. Kemana? Ke Maroko. Nah, kemana? Palestina. Pas datang innalillah. Tapi mati syahid. Dahulu diceritakan dahulu ada orang yang pergi ke Yaman, Sewun. Sewun itu nama daerah sana. Untuk apa perginya? Litalibil ilmi, untuk belajar ilmu. Kepada siapa? Kepada Habib Ali al-Habsyi sahibu Sintud Durar. Cuma diceritakan lakinnahu kaslan. Orang tersebut pemalas belajarnya. Sekolahnya jauh-jauh tapi orangnya pemalas. Kalau sudah pemalas, memanglah pemalas atau bahasa kita itu koler. Koler itu bahasa Banjar ya. Pemalas. Pemalas itu bahasa kan pemalas. Kalau sudah pemalas biar sampai ke atas langit sekolahnya, kada mau belajar, kada bakalan bisa. Ta'allam, belajar oleh kalian. Falaisal mar'u yuladu aliman, tidak ada orang lahir langsung alim, itu tidak ada. Apalagi di situ pasti ada. Nah, orang ini pergi ke sana, lalu ceritanya orang ini pemalas. Wa kana abuhu, dan adalah orang tuanya, ini diceritakan sini fi Jawa. Fi Jawa itu di ya Indonesia kita lah, di Jawa. Orang-orang Mekah tuh taunya Jawa. Nah, Jawa. Kada tahu Banjar itu jarang-jarang tahu. Memang ada sebagian yang tahu tapi jarang. Apalagi Melak. Orang kita misalnya umrah. Ini Pak Misran mau umrah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, yang belum mudahan juga. Yang sudah mudahan juga. Yang sudah hendak apalagi yang belum. Kan orang di Mekah tuh taunya Jawa. Pulau Jawa. Indonesia. Nah, lalu orang tuanya tersebut mengira dan berharap ya tamanna ayyakuna waladuhu aliman. Ini pasti. Setiap orang tua itu ketika mensekolahkan anaknya atau mengantar anaknya ke sekolahan atau mengantar anaknya ke pondok, pasti berharap menjadi orang. Menjadi orang itu artinya bagus lah. Ada jadi orang-orangan loh ada. Ya tamanna, dia berharap ayyakuna waladuhu aliman.
Sudah namanya anak sekolah, orang tua itu wajib mengongkosi. Jangan kada tahu-tahu dengan anak. Ada tuh sebahagian orang tua anaknya belajar dengan si guru, kada tahu. Gurunya pun kada tahu ini anak siapa. Ada tuh. Sama saya. Banyak kayak gitu. Belajar ngaji itu kadang-kadangnya maaf-maaf ikut-ikutan dengan temannya. Saya tidak tahu orang tuanya itu yang mana, tidak tahu. Sampai sekarang. Banyak tuh kayak gitu. Tapi tugasnya ya saya malah jari aja. Namanya gratisan kan dia ikut-ikutan. Dan saya pun menyuruh anak-anak ajakin teman-temanmu. Yang bolak-balik itu nah, yang bolak-balik ngaji belajar itu. Banyak masukan teman-temannya. Saya nggak tahu anak siapa. Orang orang kita sini juga, artinya orang Indonesia kita sini juga. Cuma ada tahu siapa kan gitu. Nah, tapi kan apa-apa, kita berharap mudah-mudahan jadi amal jariah, itu aja Pang. Kan itu Pang yang kita harap. Kita nih maaf-maaf aja, kadang-kadang kan kalau biasa tuh yang ngisi-ngisi acara itu dikasih orang amplop, kalau bahasa kitanya isinya duit. Kadang-kadang bisa dikira sudah, nah khawatirnya mengurangi keikhlasan kita, jadi kurang amal ibadah kita. Yang kayak itu barang kita harap, yang kita tadi yang kada tahu orang penuh, nah itu barang kita harap mudah-mudahan jadi amal ibadah. Kalau yang bahasanya sudah dikira-kira itu ya itu Pang sudah. Nah, fa'arsala ilaihi malan katsiran. Si orang tua tersebut namanya anaknya sekolah diongkosi. Diongkosi, wajib ngongkosi. Asalnya itu kita punya anak wajib mengajari anak kita nih, kita selaku orang tua yang wajib melajari. Tapi karena kita terbebani oleh aktivitas atau ketidakmampuan kita karena keterbatasan ilmu kita untuk mengajari anak kita, maka kita sekolahkan, maka kita sebagai orang tua wajib mengongkosinya. Lalu si orang tua tadi ceritanya Pak arsala ilaihi malan katsiran, dikirimi duit, diongkosi sekolah menuntut ilmu. Supaya apa? I'anatan lahu ala talabil ilmi, supaya mudah belajar ilmu. Karena kalau kada diongkosi terhambat belajar ilmu itu. Saya pernah cerita dulu saya sekolah mondok sambil kerja, terhambat. Mau mikir bayar kos-kosan, duit ndak ada. Mau bayar SPP, duit ndak ada. Buru-buru mau belanja yang sunat, yang wajib aja ndak ada. Itu kan yang wajib tuh. Bayar SPP itu wajib. Bayar sewaan ngekos di asrama wajib. Belanja itu mengharap undangan aja. Kalau ada undangan senang tuh anak-anak pondok itu dulu. Kenapa? Bakal nyaman makan. Diundang sampai ke Banjarbaru, sampai ke Karangintan. Hah? Itu yang di Banjar tahu tuh. Sering kami itu diajaki guru itu. Ayo Nang kita undangan acara di Karangintan, di Banjarbaru, di seputaran Kabupaten Banjar, Martapura. Wah, laju benar umpat. Jaka istilah bahasa Banjar itu senang banget. Kenapa? Bakal nyaman makan. Di undangan tuh bakal nyaman makan. Kalau belanja di luar, buru-buru belanja di luar, untuk ongkos aja ndak ada. Makanya jujur, sering ulun sampaikan, saya ini ndak banyak ilmu. Keterbatasan saya ini ilmu. Baca kitab kada tapi lihai kayak guru-guru yang lain. Saya jujur mengakui. Makanya kalau ada kesalahan kehilapan, bagi yang tahu ndak apa-apa dibetulkan aja. Artinya, wah itu salah itu nahu sarafnya, bah maknanya itu kada sesuai damir-damirnya. Jika istilah orang ngaji kitab yang bagus tuh silahkan, inilah aku apa adanya. Artinya kayak ini Pang sudah kita. Ya alhamdulillah juga tuh berkah guru-guru, berkah mungkin berkah sahibul kitab yang mengarang kitab kan ada keberkahan kita. Nah mengalir aja tuh kayak gitu. Diongkosi, kalau kada terganggu. Nah istilah bulghah ini ya ongkos. Atau kemarin yang kita baca di minggu yang kawin, kafin badul, sama ongkos juga. Perlu ongkos belajar ilmu itu. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan ilmu kada bawa ongkos, syukur banget.
Yang kayak ini kan kada tapi bawa ongkos kayak kita nih, alhamdulillah. Tinggal datang ke masjid, ikut sholat, mendengar ilmu. Kitab boleh khatam, sekolah boleh tamat, tapi menuntut ilmu kada boleh berhenti kecuali sampai mati. Kenapa? Nabi yang menyuruh utulubul ilm minal mahdi ilal lahdi, sampai mati kalau. Kitab boleh hatam, sekolah boleh lulus. Lulus apa sekolah? SMP, SMA, perguruan tinggi, universitas ini, gini. Silahkan lulus. Tapi belajar ilmu yang model seperti ini, jangan sampai berhenti, kecuali mati. Karena Nabi yang menyuruh. Itu sudah S1, silahkan lulus, bagus. Tapi yang model kayak gini, jangan sampai. Namun ampihan, nah, berarti ada lagi nama isi kayak ini kan, ampihan sudah berhenti kan. Nah, sudah dikirimi duit, diongkosin. Tapi ternyata wastakmala waladuhu dzalikal mal li akli wasyarbi. Ternyata si anak ini menggunakan harta yang dikirimi orang tuanya hanya sekedar untuk makan minum dan berpoya-poya. Ada yang kayak gitu karena merasa orang tuanya sugih, dikirimin, oh kenyamanannya. Dulu saya ada yang kayak gitu kakawanan, karena dia termasuk orang mampu, sampai awal bulan dikirimin orang tuanya lewat pos, diharikan pos tuh, pakai perangko. Kalau perangkonya tuh larang, cepat sampainya, kilat kan. Nah, kalau sampai dapat kiriman tuh nyaman. Waktu itu sepeda motor sudah. Nah, ingat saya teman saya tuh sepeda motornya tuh Tornado. Nah, mungkin sepian tahu sepeda motor Tornado. Sesuai nama Tornado itu kepanjangannya turun naik duit. Itu bujur tuh. Ya, Tornado turun naik duit. Walaupun O-nya O yang kayak gini ya, kalau duit O-nya kayak gini. Akhirnya yang namanya sekolahnya ndak bener, yang bener aja belum tentu alim, belum tentu dapat ilmu banyak. Sekiranya ilmu itu ngomong, ujar ilmu apa aja? Apa hendaknya kita diberikan ilmu itu semuanya, tapi kata ilmu kada kawa juga, tidak bisa semuanya ilmu itu. Pasti terbatas. Nah, terbatas. Jadi si anak yang sekolah di luar negeri tadi menggunakan harta yang dikirimin orang tuanya itu ya untuk makan, minum, nyaman. Kan di pondok itu sebenarnya nyaman. Di pondok itu nyaman. Makan, minum, ya tambahan sedikit belajar lah. Belajar. Nah kayak gitu. Nyaman kan, kada berpikir habis uang. Telepon, istilah sekarang kan teleponin orang tua. Minta dikirimin. Kalau dulu ngirim surat. Nah, lewat pos lagi. Itu nunggu sampai seminggu tuh baru datang. Mahayango menunggui, kalau Mahayango tuh termenung-menung menunggui. Nah, menunggui kiriman. Sekali dikirimi kuitan, biar gaji lawan palo. Oh, soalnya disuruh betukang. Disuruh betul. Dikira dikirimi apa ke dalam kardus, beras kah, ikan kering, biar dibuka, palu, gergaji, pahat. Apa ini pahamannya sekalinya? Ayo sudah ada kawal lagi ngkusi, betukang aja dah, belajar betukang. Ya nang lulus betukang itu, ada jadi guru, ada betukang. Tapi untung juga kita nih Tuhan mengatur pas lah. Ada yang jadi tukang. Amunnya ada jadi tukang kayak apa ya, siapa namulahkan masjid kita nih. Nah, jadi Allah Ta'ala tuh adil aja. Tukangnya pun bagiannya masing-masing. Ada yang tukang keramik, ada yang tukang cor, ada yang tukang dak, macam-macam kalau. Itu Tuhan sudah pada hakikatnya nama atur. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing sudah. Jadi kadang kawa kita protes. Kenapa aja aku nih kayak ini aja? Memang pada hakikatnya Allah Ta'ala menjadikan menjalani aja lagi menjalani. Jadi syukuri yang ada nih ya. Kayak saya nih, berhimat jadi tukang. Dasar kayak ada bakatnya jadi tukang. Tukang baik kita, tapi mau tukang hancur bisa. Mau tukang hancur itu paling mudah. Ya kalau kayak istilah orang tukang bengkel. Melepasi bisa. Motor itu dilepasi. Ujung-ujungnya berlebihan baut.
Berhujung terus kada ahlinya jadi tukang bengkel, berhujung dapat baut banyak kan. Nah, itu. Kemudian wakana abuhu zanna yazunnu, mengira an waladahu qad qara'a al kawakib summa qatrunida summa alfiyah wa hakada. Dikira si anak tadi oleh orang tuanya belajar ilmu al kawakib nih, ilmu nahwu. Nah, dikira belajar nama kitab qatrunida, dikira belajar alfiyah. Ini orang-orang pondok tahu nih. Ulun kereta tapi ahli juga nang al kawakib ini nahu juga, ilmu nahu qatar nahu juga, alfiyah 1000 bait nahu juga. Dikira belajar oleh orang tuanya tadi. Falamma madha hamsusinin, manakala lewat waktu sampai 5 tahun sudah, raja al walad, pulang si anak tadi. Ceritanya nih, sampai 5 tahun sekolah pulang. Wa aqada abuhu diyafatan likudumihi wada'an nasa ilaiha. Orang tuanya ini kesenangan anaknya pulang dari menuntut ilmu. Akhirnya si orang tua itu tadi membuat jamuan syukuran likudumihi, menyambut anaknya datang. Syukuran, senang anak dari luar negeri datang sekolah. Nah, dipanggil manusia, wada'an nas, dipanggil manusia untuk menyaksikan, bersalamatan bahasa kitanya, syukuran. Nah, kemudian Pak Amaruhu ayatakallama, disuruh ceramah bahasa kitanya, atau disuruh baca kitab. Ini anak sekolah dari luar negeri, undangi kampung, anak datang, disuruh nih sudah 5 tahun sekolah pondok nih, suruh baca kitab, suruh berceramah. Ulun bahari disuruh baca doa selamat, ya dapat aja, nyaman kan doa selamat. Orang kampung itu tahunya bila sekolah pondok pasti sarabe bisa, modelnya kayak gitu. Tuh ya, si Pulan itu sekolah pondok pesantren, bisa imam tuh, bisa mahutbah tuh, bisa bilal tuh, bisa baca doa arwah, bisa baca doa haul, bisa mentalkin, segala macam. Padahal itu kan diajarkan terkadang. Mana ada diajarkan buru-buru mengajarkan talkin? Kadada. Itu bahasa guru kami itu padahal perlu rempah-rempah kampung. Nah, jadi kekanakan yang sekolah itu perlu diajarkan tuh rempah-rempah kampung yang bakal dia baca kitab ini lebih perlu lagi untuk pulang ke kampungnya. Karena orang di kampung kan karena merasa banyak bekas sekolah pasti bisa jadi imam. Padahal iya dulu kalau orang belajar kawakib bisa juga baca Qur'annya. Galagapan, salah-salah baca Qur'annya. Disuruh mahutbah bisa juga nya kada weni. Karena mentalnya kan lain-lain tuh. Sekali mahutbah siup, kayak mana pingsan sekali mahutbah. Dikira insaf, sekalinya gara-gara gugup itu tadi pingsan terlukuk di mimbar situ. Ada kisah, ada Pak Haji kerannya rusak gitu. Rajin Pak Haji keran menyahuti loh rami ya. Punya bilangnya kisah tuh ada yang pernah mengonek-ngonek menyambung-nyambung tuh. Kalau rami kisahnya seru jadinya. Kisah Hatib di kampung. Nah, taruh saja. Nah, sekalinya si anak tadi disuruh berbicara, disuruh baca kitab, disuruh ceramah. Dan waqaddimu ilaihi masalah. Wala yadri jawabah. Disurungi masalah-masalah, ditanyai soal-soal masalah hukum-hukum. Sekalinya kada kawan menjawab. Peribahasanya rukun wudhu, rukun sembahyang aja kada tahu. Sekolah 5 tahun di pondok. Rukun wudhu berapa? Ada bersuara. Ini murakab hari ini jujur nih, hanya menjawab ada juga, ada murakab itu. Jahil murakab bersuara kada. Aturannya bersuara biar salah, ada juga berbunyi. Berapa rukun wudhu? Ada bersuara. Berapa rukun sembahyang? Ada bersuara. 5 tahun sudah orang nih sekolah di pondok ceritanya. Pucat muha, kalas sampai ke tahi-tahi. Ingat pian bilanya kada biasa tuh ucap gugup. Nah,
pucat pasi. Apalagi yang orang banyak kan, yang hadir orang hebat-hebat, gugup kita kadang. Nah, fa'arafu hina idzin annahu jahilun. Hanya orang tahu berarti ini kada bisa apa-apa ini. Apa sekolah ini tidak bisa apa-apa. Nah, akhirnya waqadaha abuhu wahazina. Ya merasa malu lah orang tuanya, merasa malu orang tua. Wahazina, sakit hati, hatta marida, akhirnya orang tuanya gara-gara sakit hati, sakit awak, habis sakit hati, sakit awak, sakit badan. Marida ini sakit jasmani. Akhirnya dengan sebab sakit itu wamata bisa berdidalik, meninggal orang tuanya. Artinya ini namanya sekolah atau kadada ijtihad mencari ilmu yang sebenarnya. Nah, kembali lagi lah, sekolah boleh tamat, tapi belajar ilmu kadada tamat. Kitab boleh hatam, berganti lagi kitab yang lain. Artinya belajar ilmu pun kada habis. Nah, seperti itu. Kemudian juga diceritakan yuhka anna ba'dahum hadara majlisa Muhammad bin Hasan isrina sanah. Dahulu diceritakan ada orang saking kesungguhan menuntut ilmu itu sampai hadir di majelis itu 20 tahun. Nah, artinya ijtihad orang dulu tuh. Kesungguhan orang-orang dulu menuntut ilmu itu kada sebentar. Sampai 20 tahun belajar ilmu. Kemudian su'ila amma hafidhahu inda hudurihi fi tilkal muddah. Suatu ketika ditanya orang yang 20 tahun belajar ilmu tadi, yang hadir di majelis ilmu tadi, ditanyai apa saja yang didapat ketika hadir di majelis ilmu pada semasa itu. Apa aja yang didapat? Kan kita nih tiap minggu nih insya Allah ada aja yang didapat lah. Tahu aja tuh yang asalnya kada tahu jadi tahu. Insya Allah pian ingat aja apa yang disampaikan tentang ilmu itu. Lalu dia menjawab seseorang tersebut, hafiztu salasa ahaditsa faqat. Dalam masa 20 tahun aku hadir di majelis ilmu atau belajar ilmu, katanya aku cuma hafal 3 hadis saja. Oh yo, lamanya 3 hadis saja hafal. Artinya lama tuh apalagi sebentar belajar. Saking sungguh-sungguhnya tuh kayak apa. Jadi hadis yang pertama bilangnya dalam masa 20 tahun aku belajar ilmu yang hafal. Idza hadaral isya'u wal asya'u fabda'u bil asya'. Apabila dihidangkan oleh makanan dan waktu isya dikumandangkan, artinya waktu sholat isya dikumandangkan, maka dahulukan olehmu akan hidangan. Ini kita nih menunggu isya. Kalau semisal ini cocoknya bulan Ramadan ini biasanya lah. Kalau makanan ada sudah di hadapan, azan dikumandangkan, itu kalau menurut hadis Nabi makan aja dahulu. Jangan sembahyang. Kenapa? Keingatan makanan gini. Kalau misalnya di rumah nih, makanan sudah di meja di rumah nih, pas adzan zuhur, orang ini biasa ke Islamnya, adzan, yang azan di masjid Allahu Akbar, makanan sudah di muka meja deh, orang bini menyiapkan. Najar Nabi makan aja dulu. Bilanya dipaksa akan sembahyang zuhur, keingatan makanan tuh. Kenapa? Karena makanan sudah dihidang deh. Lain kayak bininya masih menyiangi iwak masih. Nah, orang bini masih menangkap ikan nila lagi di kolam. Sembahyang aja dulu. Kalau makanan ada, sembahyang pas bebetulan, makan dulu jangan Nabi. Ini hadis untuk kita yang umum ini nah. Misal nih, kalau bulan Ramadan, mudahan sampai di bulan Ramadan, kita nih kan adalah lagi bulan Ramadan ya, bil akhir, Jumadil akhir kan, Rajab, Syakban, Ramadan. Kalau anu berbuka dulu, jangan langsung sembahyang. Ada kadang belum
Yang anu nih langsung azan gak ada berbuka. Kalau minus yuk langsung azan. Ini minuman sudah ada, sirena berbunyi, minum aja dulu, hanyar azan. Makan kurma dulu 1 kilo, hanyar hanyar azan. Ini mau langsung azan, kalau pindah siup, pingsan, mengancam, ya langsung. Kenapa? Habis napas, belum minum, belum makan, berbuka puasa, azan mengancam. Memang orang lapar parut tuh napasnya panjang, tapi urat lama. Jadi sampean kalau hendak napas panjang, jangan terlalu penuh mengisi perut, itu napas panjang tuh. Seperti orang berolahraga itu, nah itu memanjangkan napas tuh. Apalagi ujar aja panggil orang, kalau hendak napas panjang, benyalam di bawah air. Sampai 1/2 jam nggak ada keluar, panjang banget. Jadi ini kita banyu pasang kan di mahakam, benyalam di bawah banyu tuh. Tapi mungkin kira pacangan lamas lah, bangsul aja sudah keluar aja. Ujar, saya ndak pernah mempraktikkan. Sampian pun kalau mempraktikkan mengira-ngira aja lah. Kalau hendak napas panjang dia benyelam di air. Nih, gitu nah. Tapi kalau kira-kira mau lemas, keluar ke permukaan air. Jangan supan keluar. Kalau ini gara-gara pemalu menyelam di air, malu keluar ke permukaan air, ini gara-gara pemalu mati namanya. Gara-gara pemalu mati. Masa aja gara-gara pemalu mati? Iya, dia nyelam ke air, malu keluar ke permukaan air. Malu keluar dari permukaan air ini menyebabkan mati, ya, kayak gitu. Ini malu bukan pada tempatnya namanya. Malu keluar karena di permukaan air banyak orang menunggui. Nah, jadi yang hafal satu hadis itu aja 20 tahun, satu hadis 3 hadis yang hafal. Satu itu. Ini hadis untuk kita lah. Bila ada makanan sudah, nah berhidang sudah, azan orang ya makan aja dulu. Ini untuk kita yang umum ini makan aja dulu. Paling kadang menyantap lah. Karena dalam sembahyang keingatan Allahu Akbar, ingat makanan karena tadi belum sempat memakan. Nah, yang kedua, Sayyidut ta'amid dunia wal akhirah Allahmu. Pimpinan makanan dunia dan akhirat itu dalam hadis Nabi itu daging. Di akhirat tuh daging juga termasuk. Kita di sini daging nih, kalau Imam Ali menyuruh lah daging nih paling kurang sebulan sekali kalau bisa makan daging bagus. Itu untuk menguatkan pikiran, menyehatkan badan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ini nang ngolah penyakit kada sehat tuh berlebih-lebihan. Orangnya sudah darah tinggi, makan daging sekali hadap 1 kilo. Nah, ini namanya berlebih-lebihan. Jangan kayak gitu. Kulu Tuhan, makan aja. Wasrabu, minum aja. Walatusripu, jangan berlebih-lebihan. Artinya makan daging itu bagus. Kalau ada daging ini terlarang mang sedikit. Wah ini berapakah daging 1 kilo kita nih? Udah pernah juga nukar sekali sebulan gak ada pernah menukar. Ke pasar tuh kayak dia melihat nang ke pasar aja kada suah apalagi nukar. Ke pasar sekali sebulan. Ulun jujur sekali sebulan gak ada pernah ke pasar ulah bebaya tuh. Sekali sebulan gak ada pernah ke pasar. Kalaupun tuh pernah ke pasar, ya memang ada keperluan bang juga. Pas nukar iwak gratis ya pulang. Kalau kada nyaman lagi ya iman 2 kali, iman 3 kali. Nah, nang ketiga nanti disambung di minggu yang akan datang. Artinya orang-orang dulu tuh istihad kesungguhan belajar ilmu itu luar biasa. Kalau kita sekarang alhamdulillah terbantu kita belajar ilmu sekarang. Terbantu, nyaman, duduknya nyaman, mendengarnya nyaman, ada pengeras suara enak. Nah, duduknya di atas sambal, ada kipasnya, ada AC-nya, nyaman. Sambil minum pulang nyaman. Untung gak sambil makan ya, kalau mau sambil makan ya alhamdulillah lagi. Dahulu di Al Hidayah tuh pernah pian, siapakah yang mengantari roti sering dulu. Sekarang jarang udah ada lagi. Jadi ambil pengajian nih ada roti, maka roti yang mahal itu, roti boy yang 10 ribuan itu dahulu tahun bahari. Nah ini gak pernah lagi. Banyak orangnya jadinya.
Akan-akan ini ketujuh kayak ini umpama le ada nama bagi roti ini aja sambil anu roti yang 5 ribuan 10 ribuan tuh akan-akan tahu banyak tuh di tangannya anu penyemangatnya tuh. Wallahu taala alam bisawab. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah. Hadirkan ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah.